जगनिगणभ्यो नमः एकदगन्धवश्रेष्ठं क्षेत्रपालिगणभ्यो नमः ओम बामेतर नमस्कार ओम सबाई फुल पवित्ररूपां स्वरभवस्थां गतोऽधिवा नस्वरेत पुण्डरीकाक्षं सौभाग्यायोभ्यन्तरौ शुचिः नमो शुचिः महाकालीं कालीकें अपहारिणीं धर्मकं ब्रह्मपुष्पे बिल्वपत्रे भक्तिपुष्पाञ्जलि नमः महिषाग्नि महामाये चामुण्डे संगावै सलङ्करावै शावरणावै शावन्धावै शावरिवरावै सुहितावै सर्वबाधा सुख शांति सौभाग्य आरोग्य लाभ सहिताय सर्व विजय काम लाभ काम राग सम्मान उत्तर उत्तर वृद्धि सहिताय दिनोगत रात्रिगत यतत्पत कृतम पापक्षय मोचन कामनाय चरणे समर्पयामि। भूल को छूटबेन ना
निश्चिन्त्यं रूपेण संस्थितां नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्वान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। ब्यूरो रिपोर्ट आलोक शिखा न्यूज ग्रुप। আপনি কি গাছ লাগাতে ভালোবাসেন? বিভিন্ন দেশি বিদেশি ভ্যারাইটিস ফুল এবং ফলের গাছ খোঁজ করছেন? তবে আর দেরি না করে চলে আসুন মা মিনতি নার্সারি এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পরিচালনায় সুমনা নাথ। আমাদের ঠিকানা কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নাম্বার 8348857572 অথবা 9732447572। স্বপ্না কম্পিউটার, যেখানে আপনি পাবেন একই ছাদের তলায় বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডেড কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কিবোর্ড, প্রিন্টার, সিসিটিভির মতন আরো অনেক কিছু। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। স্বপ্না কম্পিউটার, রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, মুর্শিদাবাদ। অথবা বিশদে জানতে আজই কল করুন 9735388488 বা 9732844398 এই নাম্বারে। আলোক শিখা গ্রুপ নিউজের যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খবর দেখতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইবের পর বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করতে ভুলবেন না।